أحمده سبحانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك ومجد على هذا النبي الكريم وعلى آله الطاهرين الطيبين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، إن الله تعالى يقول في محكم تنزيل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سورة الإسراء آية الأولى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت في بيت أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها ليلة الاثنين ليلة 27 من شهر رجب سنة 8 من البعثة، وكان عندها فاطمة الزهراء رضي الله عنها وعمرها 9 سنين. جاءني جبريل فأسرى به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء. مدل على يا ربي لبن كن ما على بلوكا لبن كن من دام يا ربي على كوكا أمي الله سبحانه وتعالى تندو ألمين كاكاني تندوي ألمين نا كليلا كفو كل لبن كن ما أبنا وكا على إسرائيل جون تاي badung wati bela den na mesgini ka kayira ka fo ala isra de ba adama den nafa mo min isra na ala talanye ala talabina ikako ala talabina anye ya rabbi ka ala isra nya ka dama ya rabbi ala ko kai ala talako ako bone ako te mashi fo mami no kala yara kunto bagai joy mami kala waljugu kala ale walijugu kala hakli bada ale ba nata de ka fo kwa ka walijugu ni ka torobi se aladima bal ukmatoyi walijugu ni a toro obesigi ale radima sabo walijugu ni bena ke sababu ye ka kunankuya dunya ni kono lara fene o ye kunankuya ka bada ka ankisho ma rabbi ala ko ga ame sharia Allah Ta'ala kamaya ka do Allah Ta'ala akilim pedo jenyon Ta'ala muna ala ka on fise ka time bela janika sabu danfen do be olu koko Allah Ta'ala ka ala kacha ala icha mande ibeta soro dina mo do fe olu koko mari alay jeji alay ko Saint Esprit ko fene alay do lu bayira ka fo ko ala kelenti se otmala ka adama dum be makudla ko fo ala chama ni be faranjongo ka adama do makudla wala uluf lila wala on be shira ka fo ala garati fo ala ta'ala kelen do fenen dalala ka fo ala be me ka fo ala kelen pe de be se ka am mako betla ni sanyi ko bala ale de be sanji kadama ni den ko bana ale de be otmala den dama ni nafulo ko bana ale de be an garzigan nafulo la ola ka fo ala kelempe ko otise ola ko ala garabbe mimba ala de ma ka bara ola ulu fena filila ya rabbi ka ala ta'ala ka kan laba kun ya rabbi ala ko kai o ko sa islama o an ko ala ta'ala kelempe do a kelen no jenyon ta'ala ana me sharia ka fan ko ti muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ta'ala ka jondo ala ta'ala ka chidino ama del ala fe ka an sabati o barala ya rabbi ala ko kai mantom minun temena ka ko anya uluma ko ala kira ka chidema ulu ko on ko chidente uluma bla chidema minan kono o ko sa ala taala ko ulu kunan goya ama del ala fe ka an yoroma jenya ya rabbi ka bo ulu baraw ma ya rabbi ala ko kai ame kishini ndema nyini an ko digi muhammad sallallahu alaihi wasallam ana ka sumgo aka sodugo ana ka sabaw minu nya deme aka ciden la serila fokana se ni bi wati ni ma fokata se dien ulima ka anfara o jama kan rabbi ala ko ke ya ibadallah ala ta'ala ka jon aka don ka fa ala ta'ala ayi wati o kerengere ayi wati o di ama muna
maa min bɛ siran Alahu Taala ɲɛ Ala jɔn ale bɛ o waati ninnu ta ka se ka surunya Alahu Taala la munna a ka se ka kunnadiya sɔrɔ nin diɲɛ nin kɔnɔ wala lahara a ka se ka kisi sɔrɔ o la Alahu Taala ye waati minnu d'a ma adamaden kan ka jija ka waati ninnu tɔnɔ bɔ fɛn damadama bɛ adamaden kan ka jija k'o tɔnɔ bɔ sani o waati bɛ da k'i dan Ala ye waati min d'i ma o waati de i ta ye an filɛ waati min na sisan n'i ye seli nin bila k'a fɔ i bɛna mako gɛrɛ dilan n'o waati taala k'i dan ka ban o y'o bannen de ye o la waati minnu bɛ d'an ma an ye jija an ka waati ninnu an k'a tɔnɔ bɔ sani waati ninnu bɛ tɛmɛ n'o a tɛmɛna ka ban o la o bannen de b'o ye donc an ye jija an ye waati kɔlɔsi i m'a ye an yɛrɛ b'a fɔ an ka langagiw la que waati ye fɛn ye i bɛ taa sɔrɔ an yɛrɛ ka langage an b'a fɔ ten ko le second Dieu c'est le temps ko waati Alahu Taala ko a ɲɔgɔnna gɛrɛ k'o ye fɛn min ye k'o ye waati de ye o kosɔn n'i ye nansaraw filɛ nansara ma tulon kɛ waati la dɛ nka an silamɛw de b'an ka waati to yen k'a tiɲɛ o tuma la manamana kow la ani lahala kow la Ala jɔn ti kɛ ten waati minnu n'Alahu Taala b'a d'a ma a bɛ jija k'olu tɔnɔma bɔ an bɛ waati min na nin ye waatiba dɔ ye waati min ni jɔn kan k'a yɛrɛ masurunya Alahu Taala la Alahu Taala ye nin kɛ waatiba ye Ala ko a ye san dan k'a kɛ kalo 12 kalo 12 nin kɔnɔ a ye kalo 4 k'a la kalo lɔhɔrɔma 4 o kalo joona an b'o de la nin ye n'o ye Rajabu ye n'an ko a ma ko Rajaba o la kalo ka bonya an silamɛw b'o sɔrɔ cogo jumɛn an b'o sɔrɔ ni baara ɲumanw cayali de ye kalo bɛ bonya an bolo ni mun ye kalo bɛ bonya an bolo ni nafilaw caman ye kalo baw o bɛ bonya an bolo ni mun ye ni nafila sunw ye o bɛ bonya an bolo ni mun ye ni ɲumanya kɛli ye ka taa denbaya ma o la waati minnu ye waati baw ye n'Ala ye fɛrɛ k'i ye i ka denbaya kan k'a lɔn ko an bɛ waati dɔ kɔnɔ o ye ɲumanya dɔ ye o la sigiɲɔgɔnw kan k'a dɔn ko an bɛ waatiba dɔ le kɔnɔ badenw waati minnu n'o dila ma Ala ka waati baw an ye jija an ka waati ninnu an k'a tɔnɔ bɔ an bɛ waati min na nin ye waatiba dɔ ye n'o ye Rajaba kalo ye nin ye kalo lɔhɔrɔmani ye nin kalo ninnu na Alahu Taala ko an k'an yɔrɔ ma janya ka bɔ kojugu kɛli ma fɛn o fɛn bɛ kɛ sababu ye n'i bɛ nimisa badabada sɔrɔ a la k'i k'i yɔrɔ ma janya ka bɔ o ma o la fɛn minnu fana ye ɲuman ye an y'an jija an k'o baara caya nin kalo ninnu kɔnɔ o la ni Rajaba fɔla dɔrɔn silamɛw a bɛ fɛn jumɛn de jigin anw miiriya la joona a b'a yira an na k'a fɔ ko waati dɔ ka sɔrɔ n'o ye sunkalo ye o la an bɛ disposition ta ka labɛnw ta sunkalo an bɛ se k'a kunbɛn cogo min na badenw k'a lɔn foyi le tɛ se ka ɲɛ adamaden bolo ni labɛn t'a la adamaden n'i bɛna furu kɛ i ka furu labɛn ka ɲɛ ka so ɲuman dɔ ka muso bila a kɔnɔ silamɛya b'o ɲini adamaden fɛ o la kana wuli ten ka furu kɛ i kun fɛ ka muso bila condition na condition minnu ni a ma dafa silamɛya tɛ jɛn n'o ye i m'a ye fɛn o fɛn n'adamaden b'a kɛ f'i ka jija k'a labɛn de hali élection filɛ nin ye n'an bɛna élection nin kɛ sini n'o ye élection législative an b'a deli Ala fɛ Ala k'a tɛmɛ hɛrɛ la élection nin yanni élection bɛ kɛ labɛn dɔw de kɛla o mɔgɔ dɔw le bilala place la n'a bɛ fɔ o ma ko commission électorale olu ye baara dɔw le kɛ baara min kan ka kɛ pour que élection bɛ tɛmɛ o tuma la condition kɔnɔ condition min ye condition ɲuman ye o b'a yira ka foyi tɛ ɲɛ ni labɛn tɛ badenw donc n'a fɔra ko Rajaba a bɛ fɛn jumɛn jigin anw kɔnɔ fɔlɔ o de ye sunkalo ye k'an ye labɛn ko waatiba dɔ bɛ nana o la adamaden fana bɛ don fɛn na i ka don waatiba kɔnɔ n'i saniyani sani an bɛ don sunkalo kɔnɔ an kan ka an yɛrɛ saniya fɔlɔ ka sɔrɔ ka sunkalo kunbɛn o baara de bɛ daminɛ nin kaloba in na Alahu Taala ko di a ye baaraba dɔ kɛ kalo nin kɔnɔ o kɛla ka bɛn nin kalo in de ma n'o ye Rajaba ye Alahu Taala a ko di a bonya n'a ka sekɔrɔta la a ko saniya bɛ masa ye masa jumɛn masa min ko don masa min ye taama ɲɔgɔnyali kɛ ni a ka jɔn ye a ka jɔn jumɛn ko don n'o ye Muhamadu ye sallallahu alayhi wa sallam ka bɔ Maka misiri lɔhɔrɔmani na badenw o b'a yira k'a fɔ adamaden i ka mɔgɔba i jija i k'a bonya i m'a ye kuranna bɛɛ kɔnɔ n'Ala bɛna kuma Muhamadu fɛ sallallahu alayhi wa sallam a ma si ka Muhamadu t'a tɔgɔ ma a ma Muhamadu t'a tɔgɔ ma abada a ye Alakira t'a tɔgɔ ma yɔrɔ min na a kuma fɔtɔla ni ka kankari da sahabaw ye silamɛw ye o yɔrɔ la a ye Muhamadu t'a tɔgɔ ma a ko ma kana Muhammadu aba ahadin min rijalikum walakin rasulallah
alakira wati qur'ana kono nabi na kuma muhammadu ma amata atokoma ubayira kafika mogoba ijija ikana ata atokoma ibaye ni anga jamana ministre nobe discours kala ni président de la république bay iba me oda wati be son excellence monsieur de la république otata atokoma wati be nabi na discours kala wati mina discours damna na ya ta son excellence monsieur de la république na ya toko fo ibaye discours tokono wati nabe kuma ka nyeshi jamana nyamama abata son excellence monsieur de la république donc ubayira ka fo adamadi kan mugo bay jija ka bunya ngani yere dogola aslama ni dogola on fede nalay mawma ke ma bay jija bunya anga jamana kono ame ala tando lon bagaw bunyan no kusube ibeta soro ale aw yere nanga dimisanya na bola tugu kono ite wole foila osaz mon imam ibe wole o dron de la bado nalaw tala mogo bunya ijija ya bunya kasaka na ika imamu ta to mate brama kasim o fe mina maide mogo ni ka barakalati wallahi alaw tala bi ifiyan ya ka nyana maya kono mogo ba ijija ika bunya ayera ba anka mogo bawo amolu bunya kuma kauna anga meru no be yororo monsieur le maire anga préfet anga député wa amolu bunya munka ma ayera fana tanga lon bagaw bunya bado anjija anga bunya ka so luma ma ya alaw tala ko ayeta ga manyungali ke kabo maka dugukolo kan no misri loromanie bado yoro mi ni o sécuriser no kabo kam maka dugukolo bo hotel l'endroit le plus paisible dans cette vie d'ici-bas c'est à la mosquée sacrée yoro mi ay ni ngale ke ma minun tala maka yoro la ibe visite ke yoro mina ni il la fiani no ni dolay il la fiani du sur la fiani no foki boy maka ni madina yoro dugukolo san fami bobo yoro mi bobo o ko so ala ka yoro nke yoro san may ya rabbi ayeli ka no ga ya rabbi ala ko ke ngani ka dogo ibeta soro an yere islama wala ka islama wartigi doy ibeta soro na lebe vacances la ko ayaka vacances ta ko abele beta ka promettre la ka beta maka ou be abeta madina o mancha nga islama wartigi la de ni mi beta reposer abeta mile abeta français abeta paris abeta belgique abeta dubai chine jamana do were be abe jamana nunu to fo kabi ala ki dan imoye ko ale tala lafia boy o ben na fajme sima ala yoro dima yoro mi ni tala ya seli farida kelen ni ye seli farida kelen soro ya be ko mi ye seli wa kelen soro misri tawla mais ni bedini ko fe islamo on meta yoro jumena mi be fisa ka tmen yoro flanka mais be islama joni ka donisri mi be service dala ale gouvernement mogoy walma wartigi bado aka repo wati ko abeta ke maka obe madina o ma chan fede bado ayan ka dine blami ya rabbi ka akli mandama ya rabbi ala ko ke ala taala ko di ako ayo tangama ninke mun kama kabo baitul maka misri la kata jerusalem ayo ke mun kama linuriyahu min ayatina wala sa ana yirali ke ala kirala nka jonga serviteur la mena fen yirala kabone ala ka sinu na ni ala ka kabakola mami na teriye président ni président be faka surprise ka ya be muneke aba a invité palais la abeta kata palais yirala ni yaka bara ni yaka bureau ya beto yirala mami préfet walma mami na folo batige ay so balo ni aba fe ka otma la fin ka mogoy aba tige invité alebe chambre munu na bina chambre nunu yirana ni ye chambre ni en lafiya yoroy abina olu yirala ako alaw talaka muhammadu ayet tagama ninke mun kama wala sa ale ala bina taka tamashon yirala ya rabbi ka aklin mandama ya rabbi ala ko kay innahu ikado alaw taala as-sami alaw taala ale de meni masay muhammadu ka kumala alaw taala meni masay islamo aw be kuma minun fo alaw taala ko kale ala tuluba belade wala islama ni be kuma fo ijija ni be nyuma fo ni be kuma fo ay ke nyuma yi fɛn o fɛn n'i b'a fɔ kumakan na ala ko a tulo b'a bɛɛ la wa n'ala tulo b'a la est-ce que a banna wa a ma ban dɛ walahi ala bɛna t'i ɲininka a la o la n'i bɛ kuma i jija i ka kuma ka bɛn sawaba ma dɛ o kosɔn ala kira ko alayhi salatu wassalam
ako adamaden ni be kuma ako yijida ika kuma nyuma fo walma iki dadi adamaden ka kuma kanga ke kuma kan nyuma de ni be quartier kono ika kuma kan nyuma fo ibe jamana kono ika nga kuma kan nyuma fo ni kala maire ibe kuma min fo kanga ke kuma kan nyuma ni kala député ika nga kuma kan nyuma fo ni kala ministre ika nga kuma kan nyuma fo ni kala president ika nga kuma kan nyuma fo limamu kanga kuma kan nyuma fo nyemogo kanga kuma kan nyuma fo dutigi kanga kuma kan nyuma fo nga mogo ni yaye wati na kuma la be kuma tieni fo abe kuma kulon fo iki yoroma jan ka boma wote alaka nyuma yayi ya rabbi ka akli nyuma dama ya rabbi ala ko kay al basir ala taala ko ale be fem bela janiye akakira be feminke aw islama aw be fem fenke ala taala nyeba bela wa ala bina nyini gala ngala ko nyeba la amabane ibe fem fenke dugula ire be feminke ita fe makalo hali frumuzo ibe kodo ke ita fe akalo ala ko ka nyebala wana nyebala mabane wala badon ubayirana ka fo na me fon feke ay jija anga ala ke antimoy ya rabbi ka akli madama ya rabbi ala ko kay ala taala ay nin taman ninkela wati juma ala kila ko alayhi salatu wassalam ako ninkela shufe kasro aleba abena wache noye abilabiye otmala o demso do kasokon nana ako ale tolay snobna ala kila tawati mina jibrila nana alakira ma ninkela alakira chini otmala nislama yaye o san shegina ni yasro hijra ma ke folo alaka sana yele ke ni alakira alayhi salatu wassalam ni fene kala period do kono period minna gelela kusbe alakira moke fatula otmala afurmuso no ye khadija tuye ninkela kasro fene fatula alakira abeno ke o fatula afurmuso fatula ninkeni alakira dinguna ni sana kusbe alakira alayhi salatu wassalam ala taala ye asana yele kata ale alakira fay ala taala yoro ala ko ke mun kama ka yira ka alakira la akoni furumuso fatula akoni ala taala madimi korode o bayira ka fa adama din islama na ala taala ye geleya laika o geleni wati ala be faki la jarabi ki fle yala ala taala bi bulu tugudma na la geleya laika dinko la ayin nafuluko geleya laika aye banan laika ala be faki illa jarabi ki fle ika la jarabil kono ibena munike yala ibena alamina wa ibena alabla ni wati ni kono mo ko chama bi chene iba do beta do sira kono abeta do shirku ya kono abeta do bara kono barambe ke sawabi na ba kuno goya ya rabbi ka ala taala ke kan kisho ma ya rabbi ala ko ke ni taman kelan na fa bay islama ya kono sabu ni tagamayina ala taala aye selidi ala kirama ninka ke seli farda duru wati mina ni seli kun kala seli farda biduru san shegi alakira naka sahabo ube seli nga seli wati bek meseli loflafla seli wati bek meseli loflafla wala alakira nana seli soro de mantun shima teme mi maseli o mantun tei sena isa ko wati mina nabe ka kuma ka mo maka to abban fani kono akodi wa awsani bis salati waz zakah ma dumtu hayya ako ala ko ma kun ka seli ayen ladini famiye bis salati waz zakah kunga sili kunga jakabo sayyidina isa ala taala ka ladi ni be qur'ana kono ismaila akodi ala tama kwama ko wakena ya'muru ahlahu bis salah ako sayyidina ismaila tun kala mugo min nabaka somogo aka jama'u abo nyamare ni sili wati be ala ko ala kirama wa amuru ahlaka bis salati wastabir alaiha ikam mantun o ladi ni sili ikasabali o kasilika وبايرك أفهم أنتم فين تمنا أبلا جنس الله أقول ما قلت وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي أجزى بالحسنة أشر أمثالها أحمده سبحانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم بدو مادل على فجمع جمع على بلوكوب لا أنشكنا يا ربي على فوكه شجعني كناني لا فيا قدما يا ربي على فوكه مادل على فجمعنا كسبتي يا ربي على فوكه ولا على تعالى أين تاما يوغاني أيوك كابنين كلوني نما أمي كلومينا ناتلي موا ani kele no be ben bima rajabat le munga ani kele no be ben marisit le loruma wala ni kalot le munga ani wolon flashu
alakira sana yelela ka bɔ Maka ka taa Baitul Maqdis la ka bɔ Maka ka taa Baitul Maqdis la o don ni ko i bɛ bɔ Maka ka taa Jerusalem i bɛ kalo 1 de kɛ ani ɲɔgɔn cɛ mais alakira y'o kɛ su 1 kɔnɔ ka tila ka segin ka na fajar seli ni mɔgɔw ye nin bonyana kafiru hakili ma kosɛbɛ sabu waati bɛɛ lajɛlen na kafiru tun b'a ɲini na o bɛ se ka lebu sɔrɔ alakira la cogo min na o bɛ se ka alakira ka ko tiɲɛna ye cogo min na o b'a yira k'a fɔ i ka imamu diinɛ mɔgɔ i jija kana lebu ɲini a la ka to k'a lamaloya mɔgɔ o mɔgɔ n'i le bɛ to ka mɔgɔw lebu ɲini sɔn wallahi fɛnɛ tɛ sa fo Alahu Taala k'i lebu ka yira maaw la an jija an kana to ka mɔgɔw lebu yira dɛ mɔgɔw ka sokɔnɔ ko i le bɛ to ka mɔgɔw ka sokɔnɔ ko e le bɛ to k'o lebu yira sɔn lebu dɔ bɛ i balimakɛ ka so kɔnɔ e bɛ o lebu yira e fana ye sigi y'i ta kɔnɔ maa si ma yɛlɛ a sigiɲɔgɔn ka lebu la fo Alahu Taala k'a lajarabi n'a ɲɔgɔn ye o la a ye jija a kana maaw ka lebu bɔrɔtɔ dɛ a kana yɛlɛ mɔgɔw ka lebu ma ya Rabbi ka hakili ɲuman d'a ma ya Rabbi Ala k'o kɛ alakira labɛnni Jibrila nana ma o tuma la ni mɛlɛkɛ ba 4 ye o nana o ye alakira dusukun saniya ni k'a ko ka bɔ hasidiya bɛɛ lajɛlen ma dɔw bɛ alakira majamu ko kunna t'a kɔnɔ o tɛ tiɲɛ ye dɛ ko i ma ye ko alakira tun tɛ dimi ko kunna t'a kɔnɔ o tɛ tiɲɛ ye maa tɛ yen ni kunna t'a kɔnɔ kunna tun bɛ alakira kɔnɔ wa alakira fana tun bɛ dimi mais alakira tun tɛ i n'a fɔ komi anw a bɛ fɛn o fɛn kɛ a b'a kɛ ni kadira dɔ de ye alakira alayhi salatu wassalam a bɔla o y'a sɔrɔ Jibrila bɛ n'a ye o y'a layɛlɛ buraku kan ani mɛlɛkɛ tɔw bɛ n'a ye o bɛ tagama la o y'a layɛlɛ buraku kan o bɛ ka taa hali sini ni misaliya de bɛ anw ka politicien bolo aw b'a ye politicien a bɛ bɔ a kelen ka tagama waati n'a bɔla i bɛ taa sɔrɔ ani garde corps de b'a kɔ o yela silamɛya de la o alakira tun bɛ Jibrila de tun bɛ na alakira ye n'a bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ Jibrila b'a bɛɛ sira k'a kɔnba alakira a wulila ani Jibrila wulila a y'a layɛlɛ buraku kan alakira ko a ma danfɛn ye o tuma la min kabakoya ka bon ka tɛmɛ buraku kan ale fali ka bon n'a ye nka a ka bon ni bagali ye a b'o ni ɲɔgɔn cɛ a ko nin danfɛn nin n'a yɛlɛla alakira yɛlɛni a kan n'a ɲɛ danna yɔrɔ min na a bɛ a sen pan ka dan o yɔrɔ la o misali b'an bolo bi i n'a fɔ komi an ka mobili Range Rover n'a ɲɔgɔnw mobiliw bɛ yen n'i yɛrɛ bɛ mobili dɔw kɔnɔ ka taa Abidjan mobili dɔw bɛna tɛmɛ e la e bɛ yɛrɛ ɲininka ko nin ye mobili façon jumɛn ye e yɛrɛ sɔmi e bɛrɛ k'a mɛn ten ko fiyewu o y'a tɛmɛni ye dɛ fo Abidjan ɲɛ tɛ la kan o n'a ɲɔgɔnnaw buraku alakira yɛlɛla buraku kan o bɛ ka taa o seni yɔrɔ dɔ Jibrila y'a yamaruya k'a ka jigin a ka seli fo siɲɛ 3 ya Rabbi ka hakili ɲuman d'a ma ya Rabbi Ala k'o kɛ alakira taamala fo ka taa se Baitul Maqdis la a seni yani alakira bɛ se k'a to tagama na dɔ ye alakira wele o tagatɔ la alakira m'a jaabi a kini bolo la o seni ɲɛfɛ a ye Jibrila ɲininka a ko Jibrila a ko an tagatɔ la dɔ ye n wele a ko nka n ma sɔn Alahu Taala m'a latigɛ n ka lɔ a ko jɔn don a ko maa min y'i wele ko n'i tun jɔla k'i ka manton bɛɛ tun bɛ kɛ nasara ye alakira tagatɔ la dɔ y'a wele tugun a numan bolo la alakira ma lɔ alakira tɛmɛna o tola tagama la a ye Jibril ɲininka a ko Jibril ko a ma o a ko n'i tun ye nin laminɛ k'i ka manton bɛɛ tun bɛ kɛ nasara ye silamɛw n'i y'a ye alakira ma a laminɛ o ye nin ye n'alakira tun y'a laminɛ nin na a tun bɛ kɛ baara ye dɛ anw jɔn bɛ yen bi n'an tɛ nansara ladege ye an ka fani don cogo an bɛ nansaraw latigi an kuma cogo an bɛ nansaraw latigi an ka fɛn bɛɛ an bɛ nansaraw latigi an jɔn bɛ bi n'an tɛ nansara latigi ye fo ala hinɛna min na o la badenw an ye jija an ka kira ta an ka silamɛya ta k'o kɛ an ka misali ye alakira ko a ma a ko k'i k'a dɔn alakira kɛla aw ye filɛli yɔrɔ ye n'an ye alakira filɛ fɛn o fɛn na wallahi o bɛ ɲa nka bi anw bɛ Occident de filɛ hali ni Occident ka fɛn kura min bɔ bi badenw an bɛɛ lajɛlen b'o de filɛ an y'an ka diinɛ kɔlɔsi dɛ ya Rabbi ka hakili ɲuman d'a ma ya Rabbi Ala k'o kɛ alakira tora taga la a ye muso dɔ y'a kunbɛn muso ni masirinnen don o ye masiri dan ye a ko alakira ma a ko n ma kɔnɔ ko cila dɔ b'an bolo n bɛ fɛ k'a f'i ye alakira ma muso nin filɛ yɛrɛ alakira tɛmɛna o kɛni o seni ɲɛfɛ a ye Jibrila ɲininka a ko Jibrila a ko nin muso nin ye jɔn ye a ko n'i ma muso nin lɔ dɛ ko duniya le ye nin ye ko n'i tun lɔla ka muso in ka kumakan lamɛn k'i manton bɛɛ tun bɛ kɛ diɲɛ den badenw diɲɛ ka d'anw ye bi dɛ
nafolo ani voiture baw fani babaw ale fo ka taa se lɔnnibagaw n'i ye mɔgɔ min lakoya la e mɔgɔ min tɛ na Range Rover kɔnɔ e min ka bazin n'a tɛ cɛ i kɔfɛ anw t'i jate lɔnnibaga ye a bɛ tɛlɛ bi o an bɛɛ ɲɛ b'a la o han yarabi ka hakili ɲuman d'a ma yarabi ala k'o kɛ alakira ta la fo ka taa se Baitul Maqdisi la a seni alakira finɛnkɛni cɛ ɲuman dɔ nana alakira kunbɛn a ye alakira sumusumu alakira ko nin ye jɔn ye a ye alakira sumusumu min kɛ a tununa alakira ma ye tugun alakira ko k'i ka diinɛ de bɛ nin ye i m'a ye i y'a kunbɛn ka embrasser wa a ko b'a yira k'a fɔ i ka mantonw a sɛbɛ hali ni diɲɛ dila olu ma olu tɛ ɲina o ka diinɛ kɔ bari an kana diinɛ bila foyi kama dɛ yarabi ka hakili ɲuman d'a ma yarabi ala k'o kɛ o yɔrɔnin na alakira nana a Jibrila ye kɔɔri kɛ o nana minɛn 3 di alakira ma alayhi salatu wassalam o minɛn 3 nin na ji bɛ minɛn 1 kɔnɔ nɔnɔ bɛ 1 kɔnɔ dɔlɔ bɛ 1 kɔnɔ Jibrila ko minɛn 3 in ni min y'i ja o ta i y'o min hali sini o taamasiyɛn de bɛ an ka faamaw bolo hali sini n'a fɔra ko an ka minisiri bɛ na i b'a ye n'an bɔra ka taa kunbɛn i b'a ye o bɛ nɔnɔ walima boisson o b'o kɛ filen dɔ kɔnɔ o b'o di dɔ ma n'a nana an b'a kunbɛn n'o ye hali sini a tɛ kɛ yan o yela silamɛya de la o ni président bɛ na an b'a kunbɛn n'o de ye fɔlɔ ka sɔrɔ ka fleur d'a ma souvent a b'a lɔ a da la hali n'a y'a sɔrɔ a t'a min nka o ye symbole de ye o symbole nin tala min de a ye ɲininkali kɛ o la alakira o nana minɛn 3 d'a ma alakira ye dɔlɔ filɛ ka ji filɛ a ye nɔnɔ ta a ye dɔ min a la a y'a tɔ sigi alakira Jibrila ko a ma a ko asab a ko i ye nin sɔrɔ dɛ a ko i bolo bɛnna ni tun ye dɔlɔ min k'i manton bɛɛ tun bɛ kɛ dɔlɔ min na n'an ko an bɛ don o dɔlɔ babu kɔnɔ an tɛ bɔ yan badenw a ye dɔlɔ ye k'a to yen walahi mɔgɔ o mɔgɔ n'a kɛra dɔlɔ min na a ye ɲininkali kɛ kansɛri b'a faga o kansɛri dɔgɔtɔrɔ bɛɛ b'a furakɛ fura ma sɔrɔ o la dɔlɔ minna bɛɛ a ye ɲininkali kɛ bana min b'a tigi faga a ye dɔlɔ ye k'a to yen dɛ hali an yɛrɛ dɔlɔ publicité bɛ k'an ka telew la mais o b'a fɔ ko i b'a min avec modération k'i b'a min ni modération ye minnu yɛrɛ y'a dilan n'o b'a feere jamais o ma publicité kɛ waati si n'o m'a fɔ k'i y'a min ni modération ye mais fɛn min bɛ min ni modération ye n'i y'a fɔ k'a tigi y'a to yen a ma ban badenw an y'i kunu dɛ wallahi an y'i kunu alakira alayhi salatu wassalam Jibrila ko ma ko n'i tun ye ji ta ko ji tun b'i manton bɛɛ faga ji bɛ ka tiɲɛni minnu kɛ an bɛɛ ɲɛ b'a la o san o san a bɛ fɔ diɲɛ ni mɔgɔ 10 faga yan fɛ diɲɛ ni mɔgɔ 10 faga yan fɛ badenw ala ye hinɛ masa ye Jibrila ko a ko i ye nɔnɔ min min ye a ko n'i tun ye nɔnɔ nin bɛɛ min k'i manton bɛɛ tun bɛ don arijinɛ kɔnɔ alakira y'a bolo jan ko ka nɔnɔ nin tɔ d'a ma Jibrila ko o banna o b'a yira k'a fɔ adamaden mɔgɔba ni i bɛ dumuni kɛ i ka dumuni kɛ o tuma la ni ladamu ye o bɛ mun yira an na nɔnɔ dini alakira ma a ye nɔnɔ ta a ye dɔ min a la a m'a bɛɛ min o b'a yira k'a fɔ silamɛ ka fɛn o fɛn i k'a kɛ ni ladamu ye n'i bɛ dumuni kɛ i ka dumuni kɛ ni ladamu ye ni i bɛ ji min i ka ji min ni ladamu ye yarabi ka hakili ɲuman d'a ma yarabi ala k'o kan ye gloire à Allah celui de nuit qui a fait voyager son Seigneur son serviteur le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam de la mosquée sacrée qui est la mosquée de la Mecque à la mosquée lointaine qui est la mosquée de Jérusalem dont nous avons béni aux alentours. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a fait voyager son serviteur? Pour lui montrer ces certains signes, chers frères et sœurs. Chers frères et sœurs, nous sommes dans le mois du Rajab qui est un mois béni parmi les 4 mois que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé dans le Saint-Coran. Le serviteur se rapproche davantage vers son Seigneur à travers des actes, de nobles actes, chers frères et sœurs, à travers des prières surrogatoires, à travers des jeûnes, à travers du bien, vers l'endroit de vos parents, vers l'endroit de vos voisins, vers l'endroit de vos parents, chers frères et sœurs. Celui qui se rapproche davantage plus à son Seigneur, voilà ceux-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala les réserve son paradis, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension, qu'il nous guide sur le droit chemin par l'amour de son noble prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, car Allah subhanahu wa ta'ala a fait cela, tout cela, tous ces moments que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne pour que nous puissions nous rapprocher davantage vers son grâce, chers frères et sœurs. Allah subhanahu wa ta'ala a fait cela pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses umma, chers frères et sœurs. Il faut se rapprocher davantage ces moments sacrés, Allah subhanahu wa ta'ala.
Quand on nous dit de Rajab, cela nous rappelle des mois bénis de Ramadan. Nous devons nous préparer, chers frères et sœurs, moralement, physiquement et financièrement, parce que c'est mois béni du Ramadan qui est en train de se rapprocher un peu. Tout ce que nous faisons dans notre vie, chers frères et sœurs, nous le préparons, chers frères et sœurs. Même les élections que nous allons faire, les élections législatives que nous allons faire demain, Inch'Allah, qu'à la phase que cette élection passe dans une meilleure condition, dans une bonne condition, chers frères et sœurs. Et cette élection a été préparée, chers frères et sœurs. Il y a une commission qui a été mise en place pour préparer cette élection, chers frères et sœurs. Tout ce que nous faisons dans notre vie, il faut une préparation, chers frères et sœurs. Quand nous devrons se marier, il faut faire une préparation pour se marier. Dans tout cela, chers frères et sœurs, il faut se rapprocher des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, voilà, et celui qui prend en haute considération les injections des moments sacrés de Allah subhanahu wa ta'ala, voilà, cela révèle de la piété du cœur, chers frères et sœurs. Ce moment que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne pour que nous puissions nous s'approcher davantage, chers frères et sœurs, ce moment-là, nous devons, chers frères et sœurs, faire des bons actes, chers frères et sœurs, multiplier des actes qui peuvent nous rapprocher de Dieu. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite, qui nous donne la bonne compréhension, que les élections qui vont se passer, qu'à la phase que cette élection passe dans les meilleures conditions, par l'amour de son noble prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Amadil ala fe juma chama bi ala bulu ko dama rabbi ala ko ke kala filim bina ke kala fili ka teme herela ya rabbi ala ko ke amadil ala fe fen be ke sababu ye kuma kan jugula ni sababu ye jugula kana ni fitna ye ka an kishu ma ya rabbi ala ko ke amadil ala fe ka bela jeni ka bo ka ta vote ke ni tranquillité ka tila ka segi ka sokono bade islama nyuma de join ma min be na ba ka jamana nyeta ka fe o de islama nyuma ye o ba yira ka fo fen be ke jamana kono les musulmans alu de kanga ke communauté minu na be passivité a bela wala ka mogo bla nyuma ka mogo gen ka bo chenima amadil ala fe député minu bina ta ka ke député minu ni olu ka hamina e ka jamana ta ka nyefe ka ke o rabbi ala ko ke anga député taw kana ke anu be bo jamana kele ame bo shia kele an be bo kabila kele ay an ka député o ma nga choisité parce que mo de kanga bla mogo minu na kanga barake na be jamana be ka herefe abe be ka herefe mi be ke sababu kana ni hereye badon amadel ala fe ko o di anga député ya rabbi ko dama ya rabbi ala ko ke amadel ala fe ya rabbi jamana ka nyesma ya rabbi ala ko ke amadel ala fe anga région ka alanya ya rabbi ala ko ke sijan kenan lafiya ala ko dama wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim wardallahu anil khulafa'ir rashidin al mahdiyyin abi bakr as-siddiq wa umar ibn khattab wa usman ibn affan wa ali ibn abi talib wa anna mahum ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi